Waqad karartul bahsah. Lan teman-teman balan-balani sapengsun ing membahas bisa babi ikhtiyari hadil asma'i ing dalam sebabe milih kila pepro aran, pepro jeneng nama rajah tu mongko ngunggulaken sapengsun annaha ing dunia hadil asma' wa lam takun senajan ora ana apa hadil asma' iku awal hadis surati kawitane kira surat apane tilawatan macanane iku awaluha kawitane hadis suar apane itibaron apane zulan temurune wi itibaron karena milang-milang biak tadi suari kelawan lu akai berapa surat wadzalika ta ngono-ngono yang gono-gono awalan nuzulan iku lan Al-Qur'an katune Qur'an iku lam yurattab ora den urut-urutaken apa Qur'an hasban nuzulihi kan milang-milang turun Al-Qur'an la fi suwarihi ora ing dalem beberapa surat Al-Qur'an wala fi ayati lan ora ing dalem beberapa ayat Al-Qur'an kama saya tiga barang bakal teko pemah saya sudah sering membahas kenapa nama-nama ini dipilih sebagai nama surat. Kemudian saya mengunggulkan pendapat bahwa nama-nama itu walaupun ceritanya tidak di awal surat secara bacaan, itu sebenarnya nama-nama itu ada di awal surat itu turun ayatnya. Karena mempertimbangkan ayat surat-surat yang paling banyak. Kenapa pendapat itu yang saya unggulkan? Karena Al-Quran itu tidak disusun sesuai dengan turunnya, tidak mengikuti turunnya ayat ini kemudian susunannya sesuai dengan turunnya ayat, tidak begitu, baik urusan surat-suratnya atau ayat-ayatnya. Kan Al-Qur'an ana apa Qur'an iku yanzilu temurun apa Qur'an ala Nabi sallallahu alaihi wasallam khasamaratin kelawan yanzilu ala Nabi kana Al-Qur'anu wa ayatin wa aksara wa qalla khamsa ayatin kana Al-Qur'an iku yanzilu ala Nabi khamsa ayatin kelawan 5 beberapa ayat wa asyar ayatin 10 ayat wa aksar wa akeh wa qallal gede. Quran itu turun ke Nabi Muhammad SAW ada yang 5 ayat, ada yang 10 ayat, ada yang lebih dari 10, ada yang kurang dari 10 ayat. Waqad sahha teman-teman sahih apa nuzulul asyri ayati asyri ayat itu murni 10 ayat fi Qisatil ifki ing dalam ceritanya goroh fitnah Sayyidah Aisyah jumlatan kelawan sak gemblengan satu kali. Ada di sahih bahwa 10 ayat di ceritanya suratul ifki itu turun satu kali, tidak diangsur, tidak dicicil. Tidak dicicil dari ayat apa itu ya? Dari ayat apa? Ini mungkin ini. Wah. Jumlah wasahalan sahih. Apa keterangan apa nuzulu asyir ayatin temuruni 10 beberapa ayat min awali suratul mu'minina. Saking kawitane surat mukminin jumlatan kalan sak gemblengan satu kaligus 10 ayat tidak dicicil ada di surat mukminin. Wasahan sa'aba nuzulu ghairi ulil darari. Temurune ya cuplikan ayat ghairi ulul darari wahdaha sini ulul darar. Padahal tidak bukan satu ayat ini, tapi secuil ayat. Yang boleh ta'ala dalam Allah Ta'ala da'u la yastawil qa'iduna minal mu'minina ghairu ad-darari wa nujahiduna fi sabilillahi bi amwalihim muslim faddalallahu al-mujahidina bi amwalihim muslim ala qaidina. La istawi ora padha sapa mukmin lan perang mukmin. Sapa kok itu lan perang dodok.
Ad-dodog itu apa? Nongkrong, tidak ikut perang. Minal mu'minin saking para mukminin ghairu dzarari. Kang saliyane pepron kang done kemelaratan, yang tidak punya penyakit, yang tidak buta, yang tidak lumpuh. Wal mujahiduna pepron kang perang fisabilillah bi amalim kelan pepro artani mujahidun wa anfusihim wa adina mujahidun. Faddalallahu mujahidina. Ang ngutamaken sapa Allah ing pepron kang perang bi amalihim kelan pepro artani mujahidin wa anfusihim pepro awadene mujahidin. Daripada yang tidak ikut berperang karena ada doror, ada alasan, ada udur. Tetap lebih unggul yang ikut berperang daripada yang di rumah. Walaupun mereka makdur. Wakadzalika qauluhu. Nah iku kami kono iku kaya kono nuzul wahdaha qaulu ta'ala Allah Ta'ala wa in khiftum ma'ailatan fasawfa yunikumullahu min fadlihi insyaallah innallaha bikulli syai' innallaha alimun hakim. In khiftum lamun uddi sira kabeh ailatan ing miskin fasawfa yunikumullahu min fadlihi mongko bakal nyugihaken aku misur kabeh sapa Allah min fadlihi saking kanugrahane Allah. Insyaallah menekarsa sapa Allah. Innallah dan Allah iku alimun hakimun. Apabila kalian takut miskin, maka kalian akan dibuat kaya dari anugerah-anugerah Allah. Sungguhnya Allah itu maha tahu, maha bijaksana. Temurun ba'da qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam innamal musyrikuuna najasun fala yaqrabul masjidal haram ba'da min hadza. In khiftum ailatan fasawbinikumullah. Nah, jadi secuil ayat. Jadi ada tidak satu ayat sempurna, tapi secuil ayat. Wakan Nabi Nabi sallallahu alaihi wasallam iku ummiyan, buta huruf. Ummi itu apa? La yaqra'u wa la yaktubu. Tegese ora iso maca sapa Nabi, lan ora iso nulis sapa Nabi. Nabi itu tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Kenapa? Agar meyakinkan bahwa Al-Quran yang disampaikan Nabi itu benar-benar dari Allah, bukan hasil daripada ngaji, bukan hasil sekolah, bukan hasil kuliah, bukan hasil kuliah. Dallah ala dzalikal Qur'anu bi qoulihi. Dalla nuduhaken ala dzalika yakunu qaulun nabi ummiyan. Awal Qur'an fi qaulin lam daya. Fi qaulin Allah Ta'ala fi suratil Ankabut. Wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabi wa la takhudhuhu bi yaminika yadzal tabal mubtilun. Akun talan arana sira Muhammad. Iku tatlu maca sira min qablihi saking sadurunge Al-Qur'an min kitabin ing kitab. Ing kitab min zaidah li takidin nafi, sama sekali kitab apapun, buku apapun tidak pernah engkau baca Muhammad. Kitab Taurat, apa Injil atau syair-syair orang Arab atau yang lain. Wala takhudhu lan orang nulis sira hu ing kitab biyaminika kelawan tangan sira. Engkau tidak pernah menulis kitab apapun. Idan dan mereka niki tatslu wa takhuddu lartaba mongko yaktene mamang sapa mubtiluna bepero kang gawe batil. Kalau kamu bisa nulis, bisa baca, maka orang-orang yang berbuat batil itu akan meragukan kenabianmu, akan meragukan kewahyuan Al-Quran. Quran itu bisa jadi susunan Nabi Muhammad sendiri, sebab dia sekolah sampai tinggi ngaji kuliah. Fakana mongko ono sapa Nabi iku nanggung itu nampa sapa Nabi yang Quran minal malaki saking
malaikat Jibril malakinya malaikat Jibril hifdzon kalawan apal. Jadi menerima Al-Qur'an dari malaikat Jibril langsung hafal. Wa ila dzalika al-isyaratu biqoulihi. Lan iku maring mengkono-mengkono tahammuluhu hifdzon utawi isyarah ing dalam dawuh Allah taala fi suratul qiyamah. Dawu la tuharrik bihi lisanaka lita'jal bihi inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana thumma inna alaina bayana. Ojo ngoba-ngobahaken sira bihi kan Al-Qur'an lisanaka ing lisan sira. Menggerak-gerakkan lidahmu apa? Jangan komat kamit baca Al-Qur'an lidahmu. Lita'jala bihi darapun agi-agi sira bihi kelawan Al-Qur'an. Agar kamu tergesa-gesa untuk mendapatkan Al-Qur'an. Inna alaina satuni iku ketetek yang melarat ingsun jam'ahu ngumpulaken Qur'an wa Qur'anahu lan macaken Al-Qur'an. Mengkumpulkan, merangkum Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an itu tugas saya. Kata Allah, fa idza qara'nahu mongko tarane maca sapa ingsun hu ing Qur'an fattabi' mongko manut sira Qur'anahu ing wacanane Al-Qur'an. Summa inna alaina bayanahu mongko gargari sedone iku tetep utek ngatasi ingsun utahe mertelaken Al-Qur'an. Wa qala dawu sapa Allah fi suratil Duha, inna surat Duha wala ta'jal bil Qur'ani mongko bila qadha ilaika wahyu. Ya, kalau nggak biasa baca Al-Quran, apalagi ya, baru baca Al-Quran, sering salah ini dibaca wala taj'al bil Qur'ani min qabla yuqda ilaika wahyu. Sebab senangnya baca Al-Quran ketika ada undangan-undangan, ada pengerasnya, ada rokoknya, ada uangnya. Yang penting baca. Urusan wala taj'al akan jadi masalah sebab yang lain merokok di sebelah sana. Yang penting saya sudah baca kata yang lain. Wala ta'jal jadi wala taj'al. Sebab hanya satu kali ini insyaallah kalau tidak salah. Dari Al-Fatihah sampai An-Nas wala ta'jal itu hanya ini. Akhirnya disamakan dengan yang lain wala taj'al yadaka maglulatan ila unuqika la tabsudha wala taj'al semua hanya ini yang takjal. Makanya kalau tidak hafal Al-Qur'an sering baca wala taj'al bil Qur'ani. Ojo agi-agi sira, jangan tergesa-gesa kamu Muhammad bil Qur'ani kelawan maca Qur'an. Yang kabila qadha ilaika wahyu saking sadurunge ento den tekaken ilaika maring sira apa wahyune Al-Qur'an. Aku bijidini ilma lan ngucap sira lu pangeran ingsun. Muga-muga nambahi Tuhan ing kula ilman ing ilmu. Wa qala sirpa Allah fi suratil A'la indam surat Al-A'la. Sanugari uka fartansa. Bakal macaaken sapa ingsun maca ingsun ka sira fartansa mengko ora lali sira. Langsung hafal. Saya bacakan kepadamu lewat malaikat Jibril lalu kamu tidak lupa. Illa masya Allah angin barang kang kersa sapa Allah. Kecuali yang diinginkan oleh Allah yaitu yang mansuh itu dilupakan oleh Allah, dibuat lupa. Inna utani Allah iku ya'lamu sapa Allah al-jahrah. Ing barang kang pertelo wa marang barang iso yakhfa kang samar poma. Yang terang dan yang samar-samar Allah tahu. Wa qala Allah fi suratil Hijri. Dalam surat Hijr dawu inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Inna ingsun nahnu ingsun. Iku nazzalna nurunaken sapa ingsun ing zikir ing Quran. Wa inna ingsun lahu maring zikir iku lahafizun yaktene ngreksa. Yaktene zat kang ngreksa. Tidak akan dipalsukan. Tidak mampu sebab ada ayat ini dijaga oleh Allah daripada pemalsuan-pemalsuan. Fakana